Kitab Ahkamil Haji ini adalah kitab tentang hukum-hukum haji. Wa huwa adapun haji lughatan secara bahasa. Al-qasdu ialah bermakna bermaksud. Wa syar'an sedangkan menurut syarak qasdul baitil harami lin nusuki ialah menuju baitil haram. Bermaksud untuk mendatangi baitil haram lin nusuki dalam rangka ibadah. Wa syara'itu wujubil haji adapun syarat-syarat wajibnya haji sab'atu asya'a ialah ada 7 perkara. Wa fi ba'din nusaki dan ialah di sebagian beberapa naskah adapun redaksi sab'u khisalin. Yang pertama al-islamu Islam wal bulughu dan baligh wal aqlu dan berakal wal hurriyatu dan merdeka. Fala yajibul hajju maka tidak wajib apa haji alal muttasifi bididdi dzalika terhadap orang yang bersifatan bididdi dzalika dengan kebalikan tersebut. Islam kebalikannya kafir, baligh kebalikannya masih anak kecil, berakal kebalikannya gila, merdeka kebalikannya budak. Wujuduz zati dan adanya bekal, wa au'iyatihi dan wadah-wadahnya zat. Ini saja jika butuh siapa orang ilaiha kepada au'iyah. Waqad la yahtaju dan terkadang tidak membutuhkan siapa orang ilaiha kepada au'iyah fasaksin seperti orang qaribin yang dekat min Makkah dari Mekah. Wa yushtaratu aidan dan disyaratkan aidan pula wujudul ma'i apa adanya air fil mawadi'il mu'tadi di beberapa tempat yang biasa. Hamlul ma'i apa membawa air minha dari mawadi' bisamanil misli dengan harga misil, harga standar. Wa wujudur rahilati dan adanya kendaraan allati tasluhu yang pantas, yang layak apa rahilah limislihi untuk semisal orang bisyira'in baik dengan membeli aw istijarin atau dengan menyewa. Hadza adapun ini adanya kendaraan ini ialah idza kana syakhsu apabila ada siapa seseorang bainahu ialah di antara syakhs wa baina Makkah dan di antara Makkah marhalatani adapun 2 marhalah fa'aktsara atau lebih sawaun sama saja qadar mampu siapa syakhs alal masyi atas berjalan amla atau tidak. Fa in kana bainahu maka jika ada bainahu ialah di antara syakhs wa baina Makkah dan di antara Makkah duna marhalataini apa kurang 2 marhalah wa huwa hal adapun syakhs qawiyun ialah mampu kuat alal masyi untuk berjalan lazimahu maka wajib kepada syakhs al-hajju apa haji bila rahilatin tanpa kendaraan. Wa yushtaratu kaunu madzukira dan disyaratkan apa adanya sesuatu yang disebutkan apa emma. Fadilan ialah lebih an dainihi dari hutangnya syakhs wa an mu'nati man dan lebih dari biaya orang alaihi yang wajib atas syakhs alaihi yang ialah wajib atas syakhs mu'natuhum adapun biaya man mereka. Muddat dhahabihi di masa berangkatnya syakhs wa iyabihi dan pulangnya syakhs wa fadilan aidan dan lebih pula an maskanihi allaiki bihi dari tempat tinggalnya syakhs allaiki yang layak bihi terhadap syakhs wa an abdin dan dari budak yaliku yang pantas siapa abd bihi dengan syakhs wa taqliyatu tariqi dan sepinya jalan. Taqliyah sepinya jalan wal muradu bit taqliyah huna adapun yang dimaksud dengan taqliyah di sini ialah amnut tariqi aman perjalanan. Dhannan dengan dugaan bihasabi dengan memperhitungkan sesuatu yaliku yang pantas apa emma bi kulli makanin di setiap tempat. Falau lam ya'man jika tidak aman as-syakhsu siapa seseorang ala nafsihi atas diri syakhs au malihi atau hartanya syakhs au bud'ihi atau kemaluannya syakhs lam yajib alaihi al-hajju maka tidak wajib alaihi atas syakhs al-hajju apa haji. Wa qauluhu adapun pernyataan musannif yang berbunyi wa imkanul masiri sabitun ialah tetap di ba'din nusakhi di sebagian beberapa naskah. Wal muradu bihadzal imkan adapun yang dimaksud dengan imkan ini
ialah an yabqa minaz zamani, bersisa dari zaman, dari masa ba'da wujudi zati, setelah adanya bekal warrahilati dan kendaraan, ma apa sesuatu yumkinu fihi yang memungkinkan fihi di dalam ma'asairul ma'hud ilal haji, apa berjalan yang diketahui untuk melaksanakan ibadah haji. Fa in amkana, jika memungkinkan asairu apa perjalanan, illa annahu, namun syahs yahtaju ialah butuh siapa sahabat liqat marhalataini untuk menempuh dua marhalah fi ba'dil ayyami, di sebagian beberapa hari, lam yalzamul hajju, maka tidak wajib kepada sahabat al hajju apa haji, lid-darari, karena ada bahaya. Lid-darari itu bukan lid-darabi. Lid-darari, karena ada bahaya. Warkanul haji, adapun rukun-rukun haji, arba'atun ialah ada 4. Ahaduha, adapun salah satu dari arba'ah, al-ihramu ialah ihram, ma'an niyati beserta niat. Ay artinya niatil khuruji bil haji, niatid dukhuli, niat masuk fil haji ke dalam haji. Wasani, adapun yang kedua, al-wuqufu ialah wukuf di Arafah, di Arafah. Wal muradu, adapun yang dimaksud, hudurul muhrimi bil haji, ialah hadirnya orang yang berihram dengan haji, lahdatan sejenak, ba'da zawali syamsi, setelah tergelincirnya matahari, yauma Arafah, di hari Arafah. Makanya Nabi bilang al-hajju Arafah. Wa huwa, adapun yaum Arafah, al-yaumut tasi'u min Dzulhijjati, hari ke-9 dari Dzulhijjah, bi syarti kaunil waqifi, dengan persyaratan adanya waqif, bukan waqfi, waqif, ada alifnya sesudah waw. Ahlan, ialah ahli lil ibadati, untuk ibadah, la majnunan, tidak gila, wala mughman alaihi, dan tidak ayan, wa yastamirru waqtul wuqufi, dan berlangsung terus apa waktu wukuf, ila fajri yaumin nahri, sampai terbitnya fajar di hari nahar. Wa huwa, adapun yaumun nahri, al-ashiru min Dzulhijjati, ialah tanggal 10 Dzulhijjah. Wasalisu, adapun yang ketiga, tawafu ialah tawaf bil baiti, di Baitullah, sab'a tawafatin, dengan 7 kali tawaf, ja'ilan, hal yang menjadikan fi tawafihi, di dalam tawafnya sakhs, al baita, akan Baitullah, an yasarihi, dari sisi kirinya sakhs, mubtadi'an, hal yang memulai bil hajaril aswadi, dari hajar aswad, muhadiyan, hal yang lurus lahu, bagi hajar aswad, fi mururihi, di dalam lewatnya sakhs, bi jami'i badanihi, dengan seluruh badannya sakhs. Kalau bada, andaikan memulai siapa sakhs bi ghairil hajari, dengan selain hajar aswad, lam yuhsab lahu, maka tak dihitung apa tawaf lahu bagi sakhs. Warabi'u, adapun yang keempat, as-sa'yu ialah bersa'i baina Safa wal Marwati, sab'a marratin, 7 kali. Wa syartuhu, adapun syarat sa'i baina Safa wal Marwah ialah an yabda'a, memulai siapa sahabat fi awwali marratin, di awal kali, bis Safa, dari Safa, wa yaqtimu, dan mengakhiri siapa sahabat bil Marwati, di Marwah, wa yuhsabu dhahabuhu, dan dihitung dhahabuhu apa berangkatnya sahabat minas Safa, dari Safa ilal Marwati, ke Marwah, dihitung marratan, akan 1 kali. Wa auduhu, dan kembalinya sahabat minha, dari Marwah, ilaihi, kepada Safa, marratan ukhra, kepada 1 kali yang lain. Was-Safa bil qasri, adapun lafaz as-Safa dengan qasr. Tarfu jabali Abi Kubaisin, ialah ujung gunung Abi Kubais. Wal marwatu, adapun marwah, bi fathil mim, dengan fathahnya mim, alamun alal maudi'i, ialah nama bagi tempat al-ma'rufi, yang dikenal, di Makkah, di Mekah. Wa baqiya min arkanil haji, dan bersisa dari rukun-rukun haji, al-halqu, apa mencukur gundul, awit taksiru, atau pendek, cukur pendek. In ja'alna, jika kami menjadikan kulan kepada masing-masing minhuma, dari halak dan taksir, nusukan, kepada nusuk ibadah. Wa huwa, adapun ja'lu kullin minhuma nusukan, al-masyhuru, ialah yang populer. Fa in qulna, jikalau kita berpendapat, inna kullan minhuma, sesungguhnya masing-masing minhuma, dari halak dan taksir, istibahatu mahdurin, ialah memperbolehkan hal yang dilarang, falaisa, maka tidak ada apa halak dan taksir,
minal arkani ialah termasuk rukun-rukun. Wa yajibu dan wajib takdimul ihrami apa mendahulukan ihram ala kullil arkani sabiqati atas setiap rukun-rukun yang lalu. Wa arkanul umrati salasatun. Adapun rukun-rukun umrah ialah ada 3 kama sebagaimana keterangan fi ba'din nusakh yang ada di sebagian beberapa naskah. Wa fi ba'diha dan ialah di sebagian nusakh arba'atu asya'a adapun redaksi arba'atu asya'. Al-ihramu 1 ihram, wa tawafu 2 tawaf, wa sa'yu 3 sa'i, wal halqu dan mencukur sampai gundul, al taksiru atau mencukur pendek, fi ahadil qaulaini menurut salah satu di antara 2 pendapat. Wa huwa adapun al halqu aw taksiru min arkanil umrah itu ar-rajihu ialah yang unggul kama sebagaimana keterangan sabaq yang telah lalu apa amma qariban barusan. Wa illa dan jikalau tidak fala yakunu maka tidak ada apa al halqu aw taqsir min arkanil umrati ialah termasuk rukun-rukun umrah. Wa wajibatul haji adapun wajib-wajibnya haji wairul arkani selain rukun-rukun salah satu asya'a ialah ada 3 perkara. Ahaduha adapun salah satu asya al ihramu ialah ihram minal miqati dari miqat. Ihram dari miqat. Ihram dari perbatasan as-sadiqi yang menepati bizamaniyi dengan miqat zamani wal makaniyi dan miqat makani. Az-zamaniyu bin nisbati lil haji adapun miqat zamani dengan disandarkan terhadap haji Syawalun wa Dzulqa'dati wa asyru layalin min Dzulhijjati ialah bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Wa ma bin nisbati lil umrati adapun dengan disandarkan terhadap umrah fa jami'us sanati adapun semua tahun. Jadi kalau haji bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan 10 malam dari bulan Dzulhijjah. Berarti Sabal, Takepek, Reaja. Bulan Takepek, Sabal, Takepek. Kalau umrah jami'us alhamdulillah 1 tahun penuh. Fajami'us sanati maka ialah adapun semua tahun waktun ialah waktu li ihramihi bagi ihram untuk umrah. Wal miqatul makani yulil haji adapun miqat makani untuk haji fi haqqil muqimi bagi haknya orang yang bermukim di Makkah di Mekah nafsu Makkah ialah Mekah itu sendiri. Nafsu Makkah ialah Mekah itu sendiri. Makkian ialah berasal dari Mekah, kota Mekah karena ada siapa mukim au afaqiyan atau berasal dari mancanegara. Wa ma ghairul muqimi adapun selain mukim fi Makkah di Mekah fa miqatul mutawajjihi ialah adapun miqatnya al mutawajjihi yang menghadap minal madinati syarifati dari Madinah Asy-Syarifah Dzulhulaifah ialah dari Dzulhulaifah nama satu tempat. Wal mutawajjihi minasyami dan yang menghadap dari Syam wa Misra dan Mesir wal maghribi dan di arah barat al hujfatu ialah dimulai dari Hujfah. Wal mutawajjihi dan yang menghadap min tihamatil yamani dari tanah Yaman ialah dimulai dari Yalamlamu, dari Yalamlam nama tempat. Wal mutawajjihi dan yang menghadap min Najdil Hijazi dari tanah Hijaz, wa Najdil Yamani dan dari tanah Yaman ialah dimulai dari Kornon. Wal mutawajjihi minal masyriqi dan yang menghadap dari timur Zatu Irkin ialah dimulai dari Zatu Irq. Wasani min wajibatil haji adapun yang kedua dari wajib-wajibnya haji ramyul jimari salati ialah melontar beberapa jamrah yang 3. Yabda'u memulai siapa orang bil kubra dengan jamrah kubra, tumal wusta kemudian dilanjutkan dengan jamrah wusta,
Tsumma jamratil aqabati, kemudian dilanjutkan dengan jamratil aqabah. Wa yarmi, dan melempar siapa orang kulla jamratin, kepada setiap jamrah, bisab'i hasayatin, dengan 7 kerikil. Wahidatan ngale satu, ba'da wahidatin, sesudah satu yang lain. Walau rama, andaikan melempar siapa orang, hasata ini akan 2 kerikil, daf'atan wahidatan, sekaligus, usibat, maka dihitung 2 kerikil itu yang dilempar dengan 1 kaligus, wahidatan, kepada 1. Walau rama hasatan, andaikan melempar siapa orang hasatan wahidatan, kepada 1 kerikil, sab'a marratin, sebanyak 7 kali, kafa, maka cukup. Ini kalau kondisinya memungkinkan pakai 1 kerikil, setelah dilempar diambil lagi. Bagaimana bisa tapi ini? Kafa, cukup dengan menggunakan 1 kerikil, tetapi diulang-ulang sampai sebanyak 7 kali. Wa yustaratu, yang dipersyaratkan, qaulul marma bihi, apa adanya barang yang dilempar, apa al-hajaran, ialah merupakan batu. Fala yakfi, maka tidak cukup, ghairuhu, apa lainnya hajar, kalu'lu'in, seperti permata lu'lu', wajassin, dan pakai kapur batu, kempen. Wasalisu, adapun yang ketiga, al-halqu, ialah cukur, gundul, awit taksiru, atau potong rambut pendek. Wal afdalu, adapun yang lebih utama, lirrajuli, bagi laki-laki, al-halqu, ialah pelontosan, gundul, gelusnungan. Walil mar'ati, dan bagi perempuan, at-taksiru, kalau perempuan jangan digundul, cukup taksir saja. Wa qallul halqi, adapun paling sedikitnya halak, izalatu salati sya'ratin, ialah menghilangkan 3 helai rambut, minar ra'si, dari kepala, halqan, dengan gundul. Au taksiran, atau potong rambut dengan pendek, au natkan, atau dengan dicabut, tidak apa-apa, au ihrakan, atau dengan cara dibakar, solat angkui rokok misalnya, cukup. Au qasdan, atau dengan digunting juga bisa. Wa man la sya'ra bi ra'sihi, adapun barang siapa ialah tiada rambut bi ra'sihi, di kepala orang, yusannu, maka disunnahkan lahu, bagi orang, imrarul Musa alaihi, apa menjalankan pisau di atas kepalanya. Bagi yang tidak punya rambut, cukup menjalankan pisau di atas kepalanya. Wala yaqumu sa'ru ghairi ra'si, dan tidak bisa menduduki, menempati, tak bisa berposisi apa rambut selain kepala. Minal lihyati, berupa jenggot, wa ghairiha, dan lainnya lihya, maqama sya'ri ra'si, di posisinya rambut kepala. Ya, bisa mengganti dengan mencopot jenggot, mencabuti kumis, tak cukup. Wa sunanul haji, adapun sunnah-sunnahnya haji, sab'un, ialah ada 7. Ahaduha, adapun salah satu dari yang 7, al-ifradu, ialah haji ifrad. Wa huwa, adapun ifrad, taqdimul haji 'alal umrati, ialah mendahulukan haji daripada umrah. Bi an yuhrima, dengan gambaran berihram siapa orang, awalan, pertama kali, bil haji, dengan haji, min miqatihi, dari miqat haji, wa yafragha minhu, dan selesai siapa orang, minhu, dari haji. Tsumma yakhruja, kemudian keluar siapa orang, an Makkah, dari Mekah, ila adnal hilli, ke paling rendahnya tanah halal. Fayuhrima, lalu berihram siapa orang, bil umrati, dengan umrah. Wa ya'tiya, dan mendatangi siapa orang, bi amaliha, dengan pekerjaan umrah. Walau akasa, dan jika membalik siapa orang, lam yakun, maka tidak ada siapa orang mufridan, ialah haji ifrad. Wasani, adapun yang kedua, talbiyatu, ialah talbiyah. Wa yusannul iksaru minha, dan disunnahkan apa memperbanyak minha, dari talbiyah, fi dawamil ihrami, selama ihram. Wa yarfa'ur rajulu, dan mengangkat siapa laki-laki, sautahu, akan suara rajul, biha, dengan talbiyah. Wa lafzuha, adapun redaksi talbiyah, ialah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa idza faragha, dan apabila telah selesai siapa orang minat talbiyati, dari talbiyah, shalla, maka salat maka bersalawat siapa orang ala nabi, atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sa'ala, dan memohon siapa man Allah, kepada Allah taala, al jannata, akan surga, wa ridwanahu, dan keridhaan Allah, wasta'adza bihi, dan meminta perlindungan siapa orang bihi, kepada Allah, minan nari, dari neraka.
Wasalisu adapun yang ketiga tawaful kudumi ialah tawaf kudum. Tawaf baru datang. Wa yaqtasu dan tertentu secara spesial apa tawaf kudum bihajin bagi orang yang melakukan haji. Dakhala yang masuk siapa haji maka akan Mekah qabla al-wuqufi sebelum wukuf di Arafah di Arafah. Wal mu'tamiru sedangkan adapun orang yang berumrah ialah idza tawafa apabila bertawaf siapa mu'tamir al-umrah akan umrah ajza'a maka mencukupi apa tawaf an tawafil kudumi atas nama tawaf kudum. Warabi'u adapun yang keempat al-mabitu bi Musdalifah ialah bermalam di Musdalifah. Wa adduhu adapun menghitung mabit di Musdalifah ialah memperhitungkan mabit di Musdalifah minas sunani termasuk sunnah-sunnah. Huwa adapun adduhu ma ialah sesuatu keterangan yaqtadhi yang menghendaki kepada makalamur Rafi'i apa pendapatnya Ar-Rafi'i. Lakin akan tetapi alladzi qaul fi ziyadatir raudati di dalam kitab ziyadatir raudah wa syarhil muhadzabi dan di dalam kitab syarhil muhadzab ialah annal mabita di Musdalifah sesungguhnya bermalam di Musdalifah wajibun ialah wajib. Wal khamisu adapun yang kelima rakaat tawaf ialah 2 rakaat tawaf ba'dal farawi sesudah selesai minhu dari tawaf. Wa yusallihima dan salat siapa orang huma kepada rakaat tawaf khalfa maqam Ibrahim di belakang makam Ibrahim alaihi salatu wassalamu. Wa yusirru dan merahasiakan melirihkan siapa orang bil qiraati dengan bacaan fihima di dalam rakaat tawaf naharan di siang hari wa yajharu dan membaca nyaring siapa orang biha dengan qiraah lailan di waktu malam. Wa idza lam yusallihima dan apabila tidak salat siapa orang hima kepada rakaat tawaf khalfal maqami di belakang makam Ibrahim fafil hijri maka di hijr Ismail. Wa illa dan jikalau tidak fafil masjid maka di masjid. Wa illa dan jikalau tidak fafi ayyi maudhi'in sya'a maka di tempat mana saja sya'a mau siapa orang minal harami baik di tanah haram wa ghairihi dan lainnya haram. Wasadisu adapun yang keenam al-mabitu bimina ialah bermalam di Mina. Hadza adapun ini ialah keterangan sahahahu yang telah mensahihkan kepada Imam Ar-Rafi'i siapa Imam Rafi'i. Lakin sahahan Nawawi akan tetapi mensahihkan siapa Imam Nawawi fi ziyadatir raudati di dalam kitab ziyadatir raudah al-wujub kepada wajib. Wasabi'u adapun yang ketujuh tawaful wada'i ialah tawaf wada' inda iradatil khuruji ketika berkehendak keluar min Makkah dari Mekah li safarin untuk safar. Hajan ialah haji karena ada siapa orang aula atau tidak tawilan baik panjang karena ada asafaru apa perjalanan au qasiran atau pendek. Wa ma adapun sesuatu dzakarahu yang telah menuturkan kepada al musannifu siapa musannif min sanniyatihi berupa kesunahan tawaf wada qaulun marjuhun ialah pendapat yang lemah, pendapat yang diungguli. Lakinil azharu akan tetapi pendapat yang paling jelas ialah wujubuhu wajibnya tawaf. Wa yatajarradu ar-rajulu dan mengosongkan siapa laki-laki hatman dengan wajib. Sama sebagaimana keterangan fi syarhil muhadzabi di dalam kitab syarhil muhadzab. Indal ihrami ketika ihram mengosongkan anil makhiti dari pakaian yang berjahit, minat siyabi dari pakaian, wa an mansujiha dan dari yang ditenun, wa an ma'kudiha dan dari yang diikat. Siap yang diikat. Wa an ghairi siyabi dan dari selain pakaian min khuffin baik itu berupa sepatu wa na'lin dan sandal. Wa yalbasu dan memakai siapa rajul izaran akan sarung, waridaan dan selendang. Abyadaini yang putih keduanya, jadidaini yang baru keduanya. Wa illa jikalau tidak fa nadhifaini maka setidaknya yang bersih keduanya. Ibadah haji ini hanya berupa action, tidak ada bacaan-bacaan yang wajib. Hanya berupa pekerjaan. Tawaf itu kan muter-muter ini Ka'bah ini kan cuma action. Berupa pekerjaan. Tidak ada satu bacaan pun yang wajib di dalam ibadah haji. Niat itu bukan bacaan, niat itu kan di dalam hati. Sehingga tidak dikategorikan sebagai bacaan niat itu. Jadi tidak ada satu bacaan pun yang wajib di dalam ibadah haji.
Seluruhnya hanya berupa action. Dan kalau diberi kemampuan oleh Allah untuk dapat melaksanakan ibadah haji, cukup 1 kali saja. Tidak usah berkali-kali. Kalau uangnya masih banyak misalnya, tidak perlu ibadah haji lagi, kasih fakir miskin saja. Kasih yang lebih membutuhkan. Karena Rasulullah sendiri, walaupun dulu pada saat berada di Mekah, beliau melaksanakan ibadah haji cukup 1 kali. Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 1 kali melaksanakan ibadah haji seumur hidupnya. Ini Rasulullah yang sudah tempat tinggalnya di sana, berada di Mekah. Hijrah ke Madinah, kemudian balik lagi ke Mekah. 1 kali beliau melaksanakan ibadah haji. Nah, kita sebagai umatnya juga tidak perlu berkali-kali. Cukup 1 kali. Tapi kadang-kadang itu setrum masanta. Ini Rasulullah melaksanakan ibadah haji 1 kali, umatnya tanding tidak setiap tahun mau melaksanakan ibadah haji. Bagaimana kalau saja Rasulullah lebih dari 1 kali melaksanakan ibadah haji? Ini karena saking santakna setrum matuana Kanjeng Nabi Ibrahim dari penjuru dunia. Jadi nggak oleh setengah kali. Ayat yang berkenaan dengan masalah ibadah haji, al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Kalau orang India tak pakantel maca lafzul jalalah Allah. Coba kalau orang India adzan itu Allahu akbar, Allahu akbar. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Kalau orang India ya'lamhu Allah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ibadah haji sesungguhnya disyariatkan oleh Allah, tidak lain tujuannya hanya kepentingan napak tilas perjalanan sejarah Nabi Ibrahim. Makanya di situ hanya berupa action, tidak ada bacaan-bacaan yang wajib. Itu hanya merupakan napak tilas perjalanan sejarah Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail putranya, bersama dengan istrinya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, dan sesuatu apapun yang kau lakukan berupa kebaikan yaitu ibadah haji, Allah pasti mengetahuinya. Motivasi apa yang mendorong untuk melaksanakan ibadah haji, Allah itu pasti mengetahuinya. Apa karena hanya ingin berubah contoh kopiah supaya dipanggil Pak Haji atau tidak? Itu Allah Maha mengetahui. Assalamualaikum. Halo. Apa? Hah? Kenapa? Oh, mungkin. Kenapa? Mungkin apa? Ini asli nah, dari taruhan dari pabrik. Saben ora warna rosak ning virus. Kiwan taon ning anu kon. Entah bala kan lo. Kiwan. Salam. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Sesuatu apapun yang memotivasi untuk melaksanakan ibadah haji, Allah Maha mengetahui. Apakah melaksanakan ibadah haji hanya sekedar ingin berubah kopiah supaya dipanggil Pak Haji atau tidak? Maka mestinya orang yang sudah melaksanakan ibadah haji tidak perlu kemudian
memproklamirkan diri sebagai Pak Haji. Karena Rasulullah sendiri walaupun melaksanakan ibadah haji tidak pernah kita menemukan ada riwayat misalnya qala an-nabiyyu haji Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Haji Muhammad Rasulullah tidak ada. Haji Abu Bakar Siddiq tidak ada juga. Haji Umar tidak ada. Umar bin Khattab tidak dipanggil haji. Nah, ini orang biasanya melaksanakan ibadah haji pas ojek merasa tersinggung kalau tidak dipanggil Pak Haji setelah berganti kopiah. Harus dipanggil Pak Haji. Kemudian pada saat pasang iklan, pasang apa misalnya, saya haji. Jadi kau tuh beri hawasnya mana? Namanya harus digandeng dengan H sebelumnya. Kalau tidak dikasih H, tersinggung. Itu kalau melaksanakan ibadah haji satu kali. Kalau berkali-kali, ha. Saya tertarik dengan bahasa kiai pada saat pasang iklan. Bukan iklan lah. Memberikan himbauan di radio. Kiai itu tidak pernah memunculkan nama haji. Saya haji, tidak. Tapi langsung, saya Ahmad Fawaid Ashad. Tidak ada haji di depannya. Cukup seperti itu saja. Apalah artinya predikat haji itu? Tidak ada artinya. Itu produk budaya yang saya kira tidak perlu dipakai. Syarat dengan nuansa pabrik. Coba kalau orang melaksanakan ibadah haji itu geridu. Semang kata perak kasorang atau kedua senrak kita konvoy. Beberapa mobil diiringi dengan hadrah satu truk, kemudian ada konvoynya di belakang. Ojek jana saya. Iya kalau tidak ada kecenderungan mengganggu arus lalu lintas. Kadang-kadang mereka konvoy juga tidak taat aturan lalu lintas. Tidak pakai helm, lorong EKCVI, ada kecenderungan mengganggu pengguna jalan yang lain. Dan biasanya ketika pemberangkatan, itu eufori mercon. Mercon nah itu juara aja. Apa aja anak saya mata karena itu. Jelas, petasan sudah dianggap melanggar kan? Melanggar aturan. Ini aturan berdasarkan undang-undang positif. Petasan itu jelas melanggar. Mestinya tangkap bareng polisi. Petasan. Belum lagi kalau kita menggunakan pendekatan keagamaan. Jelas petasan ini tabdzir, israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang israf. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir adalah termasuk kroni-kroninya setan. Itu tidak sedikit uang yang harus dikeluarkan untuk bikin petasan. Apa tidak sebaiknya kalau misalnya punya banyak uang lebih, sedekahkan saja kepada fakir miskin? Kenapa harus pakai petasan? Ternyata setelah diselidiki, kepentingan membakar petasan itu supaya orang tahu semua kalau dia mau berangkat haji. Ternyata itu kepentingannya. Ketika sudah mau berangkat tak ada perang pokoknya itu. Dor-dor di sana sini. Diantarkan beriring-iringan, nanti kedatangannya juga disambut dengan konvoy. Ya tidak perlu terlalu berlebih-lebihan seperti itulah menurut saya. Jadi tiru Rasulullah saja, tidak pernah mencantumkan nama haji. Sahabat-sahabat Rasul juga tidak pernah menampilkan nama haji. Haji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tidak pernah kita temui. Haji Umar bin Khattab tidak pernah juga kita temui. Haji Utsman bin Affan tidak ada. Haji Ali bin Abi Thalib juga tidak ada. Tidak perlu. Kenapa kalau ibadah haji harus dikasih haji?
Kalau ahli puasa tidak dikasih es misalnya, shaim ahli puasa. Ahli zakat misalnya kasih muzaki, every S ada nah. Dia ahli puasa sehingga namanya perlu ditambah shaim Ahmad Mansur misalnya. Kalau ahli zakat ditambah muzaki Ahmad Mansur. Kok tidak? Tapi kalau ibadah haji kok dikasih haji. Tuh. Ahli salat misalnya dikasih M juga musalli. Kalau ahli nikah apa? Ahli nikah beri tambahan apa? Ahlus sunnat wal jima'.